নমস্কার বন্ধুরা, রিয়েল কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমি মুরগি মাংস দিয়ে ফুলকপি আলু দিয়ে ভালোভাবে বানাবো। আমি সবাই মিলে আজকে বানাবো। এখন আমি রসুন জ্বালাগুলো বাছবো। রেখে দাও এখানে। বড় কেটলি মধ্যে জল গরম করে নেব। কেটে রাখিছি মিডিয়াম সাইজে, জলে দেব, নহলে লাল পড়ে যাবে। সবাই মিলে বাছবো। রসুন বাছতে হবে। প্রথমে রসুন বাছো। রসুন বাছো, রসুন বাছো। জ্যোতি রঞ্জন এখানে বাছো। হ্যাঁ, এখন আমি কবিগুলো কাটবো। এইভাবে বড় বড় मेहता हो गई। तेरे मदद करता पानी 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 खाना है। অল্প আছে। তাড়াতাড়ি বাছো। এই বুদ্ধি, জ্যোতি রঞ্জন, তাড়াতাড়ি বাছো, তাড়াতাড়ি। क्या রসুন আছে, রসুন রসুন বাছো। चलो एक कर दूंगा। इन वाला में रसुन तो नहीं है। रसुन तो मैं को कर देता है यार। हो ना वाले तो मुझे दो। ढोल तो देखो, ढोल ढोल क्या कर दिया? जो आता ढोल ये बपा है कितने दिन हो गया। अब होगा ना, साल होगा। तो फिर को पैन पहले ধুয়ে নেব। ফুলকপি আলু অল্প সিদ্ধ করে নেব। मयम नहीं कहता है, तेल कहता है तेल। मेरे बेटे है तेल नहीं कहता है तेल भी। ये लोकेशन है। ओके लोकेशन अच्छा कहते तो कैसा है।
अच्छा इतना धुआं कैसे आ गई उधर से इतना धुआं आई इतना सारा धुआं और मुझे माफ कर दो हाँ अब हिंदी में बोलो हाँ सही करो अच्छी बनाऊंगा मैं मम्मी को बनाएगा हिंदी मम्मी को बनाएगा मस्ती करेंगे हम पार्टी करेंगे संभाला हम सभी को बैठ चलो बैठो ऐसा ऐसा नहीं ऐसा सीखिए और बुद्धि तुम भी ऐसा करो ऐसा नहीं वो जैसे लगता है मुसम काट में समझाओ হয়ে গেছে মাংসগুলো ম্যারিনেট করে নেব নুন দেব হলুদ দেব তারপরে অল্প জিরা বাটা শুকনো লঙ্কা বাটা অল্প কাঁচা লঙ্কা বাটা আদা বাটা রসুন বাটা এইগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করব তেল দেব আরো তত ভালো সবজি ভালো লাগবে খেতে মশলাগুলো ভিতরে মাংসর ভিতরে ঢুকে গেলে মাংস খেতে ভীষণ ভালো লাগে সুন্দর করে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে আমি এখন 10-15 মিনিট অবধি রেখে দেব এইভাবে গোল গোল সাইজে কাটবো আমি কড়াই বসাবো আলুর কবি অল্প ভেজে নেব তেলে
আলুগুলো ভাজবো আমি। मैं बहुत अच्छा लेकर आऊंगा ये सारे यहाँ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু একদম হালকা করে ভেজে নিয়েছি, কারণ আমি আগে সিদ্ধ করে নিয়েছি। मछली बहुत सारा है ফুলকপি ভাজবো অল্প, चलो मैंने पीछे पीछे तुम একদম হালকা করে ভাজবো। ओके बॉस ये बॉस अच्छा यहाँ की बाकी है আমি এখন দেব দারচিনি, বড় এলাচ, ছোট এলাচ 2-3 টুকরো মতো দেব, লং, গরমরিচ এগুলো দেব। তারপর তেজপাতা দেব। আমি এখন পেঁয়াজ বড় বড় গোল গোল সাইজে কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। আমি এতে হালকা অল্প নুন দেব, যাতে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আমি জিরা বাটা দিলাম, তারপরে শুকনো লঙ্কা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, তারপরে আদা রসুন বাটা। এই মশলাগুলো একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। এখন আমি ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দেব। दवाई जल्दी करो आपने कितना देना अरे माथा क्या है ना माथा तो है আগুন অল্প কমাই দেব। दे दो आई किलो रे এখন আমি চাপা দিয়ে দেব। চাপা দিয়ে মাঝে মাঝে কিন্তু দেখে নেব। ভালো করে সিদ্ধ হতে দেব, কারণ মুরগিটা বড় ছিল, নহলে মাংসগুলো অল্প টান টান হবে। আবার চাপা দিয়ে দেব। শুকিয়ে গেছে। এখন আমি আলু আর ফুলকপি ভেজে রাখা এইগুলো দিয়ে দেব।
এতে আবার গরম জল দেব। এখন আমি 10 মিনিট মতো চাপিয়ে থাকবো। আমি এখন ধনিয়া পাতা ধুয়ে এনেছি, এখন কেটে দেবো। Sapa. No, sapa no. Sapa. Wo sapa? হয়ে গেছে, এখন নামাবো। গামলার মধ্যে নামাবো। প্রথমে তোমাকে দেব, তারপরে কাকে দেব? তোমাকে। বাহ, মনু লাস্ট দেব। তারপরে মাংস ঝোল। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে না? ভালো করবে খাও, হ্যাঁ? আর কেমন হয়েছে বলবে কিন্তু। কেমন হয়েছে খেতে? বহুত টেস্টি হে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।